मोर गुरु होचंदी राजपाल यादव जो भेड़ा है देखते राजपाल यादव हां तांको मोर भगवान भलिया मानले से गोटे ठिपी पछरे दौड़थले गोटे एडवर्टाइज आपण देखते सेठु मोर माने भल लागला हबो हबो तालची भगवान गवे आउटा कथा बे राती 2टा 3टा बेले सोई सब हाई मारथे ठीक छुंको दबाऊ पड़े कि छुई की पळे आसे पूरा कहि देले भल लागे जते बेले तळे आपण कहउछिन नंगुली नाचुची आपण कहया कथा सेतले मंचरे नाचुचंती आपण देखिए जेतिकी कैमेरा बुलुची एटी बाबूशाल हनुमान महांती रहले से भलिया कैमेरा बुलु नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपण मानकर प्रिय कॉमेडियन कालिया भाई मोर जो कहले यूट्यूब तो मुझे 5-6 घंटे वीडियो करची सिनेमा लाइन आज गेला 20 वर्ष पाखा बाकी बहुत सिनेमा करची बड़ बड़ सिनेमा भी करची किछि नै अभिनय आजा मेकअप मारिबो हमें गोटे कलाकार अभिनय गुटे पाठ कोटे बड़ पाठ कय ऊपर कोटे स्लो रे कय ऊपर सब वेराइटी थाए पाठ गोटा समस्ते पैसा यात्रा को आसते जोड़ा भल सालारी मिले गोटे आनुआली चुक्ति हुए वार्षिक चुक्ति आप पैसा यात्रा को ना कौन कला अधिक टिके परिपुष्टन करने नहीं पैसा मुझे तो मुझे आसती 20 वर्ष सिनेमा लाइन तो सिनेमा कर चलती गोटे गोटे आउट 7-8टा रिलीज होगा कथा कौन दर्शक मैंने काच भितर देखते सामने भ्यू कौन सामने अभिनय कर मजा अलग आम रात परीक्षा देलु सका रिजल्ट सागे सागे मिलूँ यहाँ भल है खराब है दर्शक कहते मैंने से तो आम 20 वर्ष चलुना खाऊ पीछू गाड़ी चलू सब तो प्रकृतिर बेनियम आप प्रकृतिर नियम हूँ दिन में खटिबा रात शोबा कि प्रकृतिर एगेन्स्ट अच्छा देह किसी खराब हो बढ़िया कथा कहले कथार ना जमी मैंने मो जीवन पछे माने माटी रे मिसी जाऊ नरके पड़ता जगत उद्धार हो से माने आम दर्शक मान खुशी कर से आम आसुचंती से आम भगवान किसी असुविधा हेनी जो देखो आम तो दिन में 15 घंटा 14 घंटा 16 घंटा रात 5 घंटा कम से दिन रियलिटी शो कालिया चांदनी से जोड़ी से भलिया केबे भाबिचुन चांदनी मैडम हानी पूरा अंगा किछि भाबिने चांदनी को वर्तमान से सीरियल सिनेमा सपोर्ट अछन किंतु तापर मो से मी कुछ कले तरंगर प्रोग्राम ता लीना पा कले तापर बहुत जन करछन लुपा मुद्रा कले सब के 150 एपिसोड के 400 एपिसोड के 600 एपिसोड से मोसार करछन मो संगे जीए मिलिबो भी मत देखा जाए आखि आगे से चांदनी नाचुची मो संगे तब किछि फरक पड़े आज्ञा आपण एते जगह रे निजर पराकाष्ठा देखैचंदी आज्ञा आपण सिनेमा मंच थिएटर यात्रा रे थिएटर अन्नपूर्णा थिएटर रे भी बहुत नाटक करछि आज्ञा 15 वर्ष पहले कोटे टिके क्रिटिकल आपण लागे कोटे कष्ट लागे मैं प्रथम कथा होची सबुडर कष्ट होची थिएटर सेठी होची पाठ आउ नले कोथर कष्ट थिएटर जे कर सिनेमा यात्रा सब भल लागे कॉमेडियन माने टिके स्लैपस्टिक वर्ड कहते बा दि अर्थबोधक वर्ड आ दि अर्थबोधक न कहिले छुंक लागेनी तो आपण दि अर्थबोधक वर्ड केते यूज करंती नहीं हमर नियम होची कॉमेडियन को हम छुई देउ पळे आसी काहे कि ना को कॉमेडियन को करछिन मु कहि परबिन कारण मु सिनेमा रु आसी मोर सेंसर अछि हम सिनेमा रे सेंसर अछि नले हेई परबिन रिलीज हम सेंसर भीतर केतिकी बाट कहिले किछ असुविधा नहीं आम से जाए मुझे अधिक आगू जाइनी बहुत आउटा कथा भी राती 2टा 3टा बेले सोई सब हाई मारथे ठीक छुंको दबाऊ पड़े कि छुई की पळे आसे पूरा कहिदेले भल लागे अच्छा काहाकू आपण गोटे अभिनेता काहाकू देखि आपण अभिनय पाद देले अनेक सारा अभिनेता अछंती आपनकर काहाकू देखि इमिडिएट करंती कि आपनकर गुरु बोली भाबंती मोर गुरु होचंदी राजपाल यादव जो भेड़ा है देखते राजपाल यादव हां तांको मोर भगवान भलिया मानले से गोटे ठिपी पछरे दौड़थले गोटे एडवर्टाइज आपण देखते सेठु मोर माने भल लागला हबो तालची भगवान गवे यात्रा रे कहा जाए एबे जो यात्रा आगे भारत जीवन में खुशी पाई यात्रा करथुलु एबे यात्रा अश्लील नृत्यांगना आसे यात्रा माधुर्यता को परिवर्तन कर दिउछन आपण मतर अश्लील नृत्यांगना अंग प्रदर्शन करबे देह देखेबे लोक नाच केमति देखुछन आज्ञा केते वेराइटी बुलचंदी मार्केट रे का कुछ तो कहि होबनी बहुत जंतु सब बुलचंदी दर्शक आज्ञा वेराइटी अछन जते बेले तळे आपण कहउछन नंगुली नाचुची आपण कहया कथा सेतले मंचरे नाचुचंदी आपण देखिए जेतिकी कैमेरा बुलुची एटी बाबूशाल हनुमान महांती रहले से भलिया कैमेरा बुलु दर्शक जहाँ चाहते जो जगह जमी चाहते जो कमिटी जहाँ चाहते आम तो कहले बदल दे पारे कि आम सृष्टि कर बड़ बड़ सब अच्छा केटे केटे हस्ती से किंतु सबु मालिक ठारू सत्यजना गोटे यूनिक पर्सनालिटी अच्छी से केबे अश्लील नृत्य को अलाउ करते नहीं सत्यजना तो डबल मीनिंग कहि परिबनी आमर नाटक जहाँ लिखाई से आगू को जाओनी जमा कहनी यदि आम जाइचु कहीं मुझे आज की 15 वर्ष 18 वर्ष लाई कॉमेडी लाइन अच्छे 1000 एपिसोड कर तरंग चैनल सार्थक ओलीवुड चैनल था आगु कलिंग सब आज्ञा कर बहुत जगह कौन हो लेखा भितर बांधी दौरान
ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ଫିଟି ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ଫିଟି ଆଉ ଟିକେ ଫିଟି ଯାଇଥିଲେ କାରଣ ନୂଆ ନା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଫିଟି ହେଇବେନି ହବ କାଳିଆ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ହିରୋ ହିରୋଇନ ଏମାନେ ଡାଇଲଗ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କମେଡିଆନ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ଭୁଲିଗଲା ସେ କୋଉଠୁ କଣ ମନରୁ କିଛି ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବେ ହେଇଛି ମଞ୍ଚରେ ଡାଇଲଗ ଭୁଲିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ମୁଁ ଡାଇଲଗ ଭୁଲିନି ସେ ଭୁଲିବାଟା କେମିତି ହୁଏ ଧର ଆମେ କହୁଛୁ ଡାଇଲଗ ଆମେ ଲେଖା ହେଇ ଯାହା କହୁଛୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମାଲଟା ମନକୁ ଆସେ ସେ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ସେଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିଦଉ ଲୋକମାନେ ରିସିଭ କରିଯାନ୍ତି ହୋ ହାଲା ହନ୍ତି ସେ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ଆଉ ଫେରି ପାରୁନା ଏମିତି ମୁଁ ନୁହେଁ ସବୁ କଳାକାରଙ୍କର ହୁଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ନୁହେଁ ବେଳେ ବେଳେ ମନେ ପଡିବନି ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ଲେଙ୍ଗେରେଇ ଦେବୁ ଆଉ ଦି ତିନି ଧାଡି କହିଦବୁ ତା ଭିତରେ ମନେ ପକେଇଦେବୁ ଏହା ହଉଛି କଥା କିନ୍ତୁ କେବେ ସେମିତି ହେଇନି ଆପଣ? ନା ନା ଭଗବାନ ଦୟାରେ ହେଇନି ଆଉ କଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ 2000 ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଏଇ ପାର୍ଟି ରହିବେ ନା ପାର୍ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ? ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ 3ଟି ଖଣ୍ଡେ ଫିଲ୍ମ ମୁଁ କଥା ହେଇଛି ବଡ ବଡ ଷ୍ଟାର ମାନଙ୍କର ସବୁ ଅଛି ସେଇଟା ବି କଥା ହେଇଛି ଏପଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଚ୍ ଶୋ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମୁଁ କରେ ଆମର ଲେପ୍ରୋସି ମ୍ୟାଲେରିଆ ଏସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସେ କାମ ଗୋଟେ ଆସିଛି ଏପଟେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ବି 2ଟି ପାର୍ଟି କଥା ହେଇଛି ପଇସା କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ଉଠେଇନି ଯୋଉଠି ହବ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିବ କିନ୍ତୁ ଏ ପାର୍ଟିରେ ଏ ବର୍ଷ ରହିବେ ନାଇଁ ରହୁନି ଏ ବର୍ଷ ଅଲଗା ପାର୍ଟି ଯାଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ କଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପଛେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଶେଷରେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର କାଳିଆର ସାନ ଭାଇଟା ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ କମେଡି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖାଏ ଯାତ୍ରାରେ ତ ନୂଆ ପାଦ ଦେଇଛି 8 ମାସ ହେଲା ଯେମିତି ଆଗକୁ ଟିକେ ବଢିଆ ସଂଗ୍ରାମ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ। ଏ ସାମୁକା ଦିଦି ଆରେ ତୁ କାହାକୁ ମାମୁଲି ଟଲିବାଲା ବୋଲି କହୁଛୁ ଯିଏ ଖରା ବର୍ଷାକୁ ଖାତିରେ ନ କରି ଟଲି ଟାଣି ଟାଣି ତମ ଦିଟାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଛି ତାକୁ କହୁଛୁ ମାମୁଲି ଟଲିବାଲା ଆଉ ତୁ ସାଗର ଭାଇ ଇଂଲିଶ କବି ପକଉଛୁ ଚୁପ କର ଭାଇ ଶୁଣ ଭାଇ ଆ ମନରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଦବ ତମେ ଦିଟା ମରିବ ଆଖିରୁ ଗୁନ୍ଦାଏ ଲୁହ ବୋଇଲେ ସେ ଲୁହ ସମୁଦ୍ର ହୋଇ ତମକୁ ବୁଡେଇ ମାରିବ ମରିବ ଭାଇ ତମେ ଦିଟା ମରିବ ବାଡେଇଲା ମତେ ସେ ଭାଇ ମୋର ବାଡୁଛି ମାରିଦିଅ ମତେ ମାରିଦିଅ ତମେ ଦିଟା ବେଇମାନ ତମେ ଦିଟା ଚୋର ତମେ ଦିଟା କୁକୁର ତମେ ଦିଟା ନିମକାରାମ ଆବେ ଶୁଣ ଭାଇ ଏ ଜଗା ଭାଇ ତମ ଭାଇ ମାମୁଲି ଟଲି ବାଲା ହେଇପାରେ ମୋ ଭାଇ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କାଳିଆ ସାନ୍ତ ସେ ଆରେ ଜଗା ଭାଇ ନଥିଲେ ମଜିଆଟା ନାହିଁ ରେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲି ଫୁଟପାଥରେ ପଡିଥିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନାଥ ଛୁଆ ମୋର ମା ନାହିଁ ବାପା ନାହିଁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏଇ ଜଗା ଭାଇ ମତେ କହିବେ ଏଣିକରୁ ଏଡେ ବଡ କରିଛି ଆବେ ଶୁଣ ଭାଇ ତମେ ଦିଟା ତା ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀ ନୁହେଁ ବ୍ୟାଗ ତମେ ଦିଟା ସାବତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତମେ ଦିଟା ମରିବ ତମ ଉପରେ ଗାଡି ଚଢିଯିବ ଭାଇ ମାଇଲା ଶବ୍ଦ ମାଇଲା ଟୋଲିବାଲା କହିବେ ତତେ ଟୋଲିବାଲା ବିନା ଗ୍ଲିସରିନ୍ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଆଗକୁ ମୁଣ୍ଡ ମାରି ଚାଲ ଭାଇ ଲଭ